हाय सांग माने जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु मो यूट्यूब चैनल रो आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आशा करछि समस्त भलर थिबे मु भी भलर अछि। तो सांग माने आपण मान तो देखिथिले तिरुपति जाइथिलु तिरुपति रो मु किछि भी वीडियो रिकॉर्ड करि पारि नाही जा जेमती कोन हेइथला कोन नाही सब तो कहिली आपण माने देखिले। तो जेहेतु माँ हरिका समस्त तिरुपति हजि जाते खोजी खोजी टाइम सरीगला आमर माने आम फोटो भी गोटे एमती उठे पारिनु कि किणी भी पारिनु कि खाई भी पारन। तो पूर्व ब्लॉग रे कही तो सांग माने जेहेतु गाड़ी आमर गोटे बेले थिला सॉरी गाड़ी आमर जेहेतु 4टा बेले थिला आमे आउ रहिलुनु पळि आसलु समस्ते। तो आसिक आमे माउसी घर को पळि आसथिलु। तो रातिटा दिन बेला खाई पी के आउ माने रेस्ट नहीं पक्का है शोई पड़ू। तो रेस्ट नहीं सारा पर सका उठिकी मुझे ब्रश पाई सहित चाहा पाई। तो चलते तो जावा दुकान तापर मौसी घर समस्त देखी है कहीं सांग मैंने टिके भी आउ रेस्ट नापाई टाइम नहीं बर्तमान जाकि चाहा फा कौन आणिकी पुणी गाधे पाधे खियापिया करके टिके रेस्ट नहीं सारा पर पुणी आज बाहर पड़ो आमको रामेश्वरम। तो मु चलनी ब्रश आने आपण मैंने भी मो वीडियो को कंटिन्यू करंतु। आज पुणी संध्या 7टा बेले आमर ट्रेन अच्छी रामेश्वरम जावाई पूरा डायरेक्ट रामेश्वरम रे देखा हबो। तो सांग माने ए मार्केट विषय तो आपण माने जानथिबे आगुर भी मु थरा आस्तिले एटा सब देखैथिले आपण माने ब्लॉग माध्यम। तो आज मु ब्रश आनी मो पाई भी ब्रश नहीं माउस पाई से जो तिरुपति जाइलु तिरुपति सब ब्रश फ्रश फोपाड़ी देकी से आई किसी आनी ना माँ हरिका हजि गले टेंशन मेनसन रो खोजी खोजिकी गाड़ी खोजी खोजिकी माने मुंड टेंशन हो गला। तो किसी भी मु ब्लॉग बनई पाइनि वीडियो रिकॉर्ड कर पाइनि। तो आसिकी काली राति 4टा बेले गोटे ट्रेन थिला आसिकी रूम पहुँचनु दिन 1टा बेले उठिक माने समस्ते एते थकी जाइथिनु गाधा पाधा सारिकी खाली सेमती भात आम पुओ डालमा बनईदेला मौसी जल्दी जल्दी भात बसईदेला आ पुओ डालमा बनईदेला बनई देकी खाई शुईचु जे उठिलु राति 8टा समस्ते पुणी राति सेमतिका से दिन तरकारी जहाँ बड़ी थिला से तरकारी आ बड़ी फड़ी भाजिकी सेमतिया खाई शुई पड़लु। आ सकाळु बर्तमान समस्ते मौसारिया गले चिकेन फिकेन आने। तो बर्तमान माँ मु अजा आई मौसी झील घरे अच्छु। तो मौसी ब्रश उपाड़ी दी आसला मौसी कहला मो गोटे ब्रश आणबू आउ झीर हूँ झीर अजा चा आणबू अजा कौन चा पीने पेट कौन चा पीब। तो से मुझे ता सहित माँ हरिया कौन कर चलते देखा आज कदर ब्लॉग स्टार्ट करवा पुणी माने मत माने इमती कि गोटे तिरुपति जाइए गोटे भिडियो भी बनईनी मो इंस्टा आईडी पूरा ये हो गला माने 5-6 दिन है गोटे इंस्टा या फेसबुक यूट्यूब कौन से भी गोटे वीडियो की पोस्ट कौटार करनी किस कर मो माँ देखती गोटे नुआ छुआ को धरिक क्या तुम गाँ छुआ आम माँ को देखते ब्लॉग रे तो देखी नथिला आम गाँ लोक देख आम एरिया पिला। हाँ कते खुशी भौणी घर को आसिक बहुत खुशी बहुत खुशी नानी आज पर्यटन मो ब्लॉग रे आसी नथिलु आज आइलु तो पई आमे तिरुपति टे बुली पाइनु हजि गला एते भिड़ एते लोक आम जानि कोन आम जाउनु कुआडे सिटी आगु पळले आम एंक पाई ये बसी एंक हजि गले खुजी 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 आम टे तिरुपति गोटे फटो उठे नहीं जानी ना जो तिरुपति मंदिर सामनार एत मत गोटे मन दुख होची मोन डिपार्टमेंट पिला सांग साथी कौन देखी कौन देखा लो मो पिला जन दर्शक बंधु आउछन्ति देखंतु एंकर 2 जनक पई हम तिरुपति पूरा बेकार हो गला हजि गले जाइकी नहीं जे नहीं तो स्वामी के चा दे आसु ना पागला हो जिवो 10 टका 20 टका यही 20 टका आउ तू भावुଛୁ तो जुग अच्छी आउ हाँ चलतु देखिए आम मौसी मैंने सब कौन कर अजा हरिका लेके जा निजे जाऊँ मत कह बापलो
କହୁଛି ନିଜେ ଯାଉଛି। କାଳା କିସ କରୁଛ? ନିଅ ତମ ଚା। ମୋ ଅଜାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭୋରୁ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଏତିକି ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଧୋଇଛି ବୁଝିଲେ। ଏତିକି ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଏକଲା ଧୋଇଛି। ମାଉସୀ କିସ କରୁଛୁ? ମାଉସୀ ପୁଛା ମାରୁଛି। କିଏ ବା ବୁଝିବ। ନା ଲୋ ମୋ ମାଉସୀ ତାର ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି। 20ଟା ଚା କରିବା ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି। ବାସ୍ ଏଇ ମୋତେ ଏତିକା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମ ମଉସା ଆମ କୂଳ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ମାଛ ପୁଣି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନେଇତେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏଠି ନା ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କେନ୍ ବାଲା ପାଣି। ଏଠି ତାମିଲନାଡୁର ପାଣି ସର୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କେନ୍ ବାଲା ପାଣି। ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଅଜା ମୁଁ ଯିମୁ ନା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିତେ। ଆମେ ମାଉସୀ ମୁଁ ଅଜା ଯିମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣିତେ ମଉସାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କତିକି। ମୋ ମଉସା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାମ କରନ୍ତି ପେପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେଠିକି ମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଆଣିତେ ଯିମୁ। ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା ବି ଚାର୍ଜ ଲଗେଇବି। ତ ସେ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ବ୍ରସ୍ କରିକି। ମୋ ମା ଆମ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲା ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ତ ଖାଇବାର ଅଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଜାମୁଗ ଭେଦେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗଛ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲା ପୁରା ପାଚିକି ଠୁଲଠୁଲ ହେଲାଣି ଲୋ। ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ୍ବ ଦେଖୁଛ ନା ନାକେଇ ଆମ୍ବ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ମୋ ମାଉସୀର ତ ଜିନିଷପତ୍ର। ତାର ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇଲାଣି ଉପମା କରିଦେଇଛି। ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ଧୋଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେତିକି ଶୁଖୁଛି ମୁଁ 5ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଧୋଇଛି ଏକେଲା। ହେଇ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପାଣି ଭରିକି ସବୁ ଧୋଇଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଉସୀ ଝିଅରେ 2 ଜଣ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଭାଇ ଚାଲେ ତାମିଲନାଡୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣିଜାଙ୍ଗ ନା କ'ଣ ଲ ଗଣିଜାଙ୍ଗର ବିଲକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ସକାଳୁ କ'ଣ ବାହାରିଲ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିତେ ମଉସାର କମ୍ପାନୀ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣିତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ କେପିଆର୍ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଯା ହେଟା ସେଇଆ ଫଲୋଲିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଠି ତାର ମାଉସୀ କ'ଣ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଆସିନୁ। ମାଉସୀ ତାର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ମଉସା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ଧୁଆଇକି ଆସିସାରିଲାଣି। ମାଉସୀ ତାର ରାମେଶ୍ୱରମ ଆଜି ବାହାରିମୁ। ସେ ତାର ଏଠି କ'ଣ ସଫା ସୁତୁରା ଝଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଟେକା ଟେକି ତାର କରୁଛି। ଇଏ ମା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଆଉ ଶାଗ ମାଛ। ରଜା ବସିଛି। ମାମା ନା ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଜି ମର୍ଡର କରିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ଛୁରୀ ଘଷୁଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛୁରୀର ପଜା ହେଉଛି ଛୁରୀ ଧାର ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ହଁ ମାଦବ ଅନାନି ସେ ମଉସା ମାଦବ ତା ଛୁରୀ ତା ନେଇଯା ତା ଛୁରୀ ଥାଉ ସେମିତିକା ହଁ ନାନି ସେ ମୋ ଛୁରୀ ଯାଉନୁ କାଟିବୁ ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛୁରୀ ନେଇଯାବେ। ହେଟା ପିଇବା ପାଣି ନୁହଁ ଡ୍ରମ୍ରୁ କାଢ଼। ସିଏ ନିଏ ମୂର୍ଖ ଯା ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ଏଇ ପାଣି କାଢ଼।
ମାଇମା ଗଲା ବାସନ ଧୋଇ ମା ତାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ତୁଳା ତୁଳି କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ଢାଳୁଛୁ ତୁଳୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେଟା ନେଇ ଚାଲୁ ନାଇମା ଭଳିଆ କ'ଣ ଇଏ ଖାଲି ଅଳିଆ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଟା ତୁ ଆଜି କ'ଣ କଟାକଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ କି ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା କ'ଣ କୂଳ ରାନ୍ଧିଦେବ ହୋଟେଲ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଲା ଆଉ ଖାଇପାରିବୁନି ତ ଆଉ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇବନି ଶୁକ୍ରବାର ତ ଖାଇବୁନୁ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା କିଲେ କିଲା କଣ ପକେଇଥିଲା ବିଷୟ କି ମସଲା ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଶୁଆ ଥିବ ମଉସା ତରକାରୀ ସେ ଗାଡ଼ି ଜୁତା ପିନ୍ଧିକି ପାଣି ଦେଇ ଆସିବୁ ଆଇମା ଧୋଉଛି ଆଇମା ତାର ଏଠି ଧୋଉଛି ତ ଚପଲ ନେଇକି ଯାଉନି ମାମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେ ଦେ ମୁଁ ଧରେ ଦେ ଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଚାଲୁନୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ଛାଇରେ ବସିମୁ ବୋଲି ଆଇଥିନି ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଇଥିଲା କଦଳୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏବେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଚାଲୁନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ତୁଳିଲା କୂଳ କ'ଣ କଲୁ ତୁ ଆଳୁ ଭାଜୁଛୁ ଆମ ରୁଷିଆ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର କୂଳ କାଲି ଦିନ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଖାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ ହଉ ଭାଜ ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଆମର ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଗ ଆଉ ମାଲୋ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେନି ଟିକେ ଆଇମା ପାଣି ନାହିଁ ବେଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆମେ ଦୋକାନ ଯିବୁ ନା ଖାଇଟାରେ ପାଣି ଆଣିକି ଭେଦେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେ ଏଇଟାରେ ପାଣି ଆଣିକି ଏଟାକୁ ବହୁତ ପାଣି ଦେଇକି ଭେଦା ଭେଦା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣାର ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବ ମା ପୁଅ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ତାର ଖାଲି ଲିପୁଛି ଅଳିଆ ଲିପୁଛି ତାର ଖାଲି ହେଲା ଏଠି ତାର ଅଜା କ'ଣ ତାର ପ୍ୟାକିଂ ଫେକିଂ କଲାଣି ମଶି ତାର ଟିକଟରେ ପା କୂଳ ତାର ଏଠି କ'ଣ ମଟନ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୋ ଭାଗ ରଖିଦେବ ମଉସାର କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଏବେ ନୁହେଁ ଗଲାବେଳକୁ ତମେ ଆସିଛ ଖାଲି ଖାଇକି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ କରୁଛ ନା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ ଜାମା ପିନ୍ଧିବୁ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଇଦେବ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ଭଲ କର ମାଆକୁ ଦେବି ସବୁ ପିଇ ଦେଉଛି ସେତିକି ପିଇଥା ସେତିକି ପିଇଥା ଏକିଟା ପିଇଦେଲା ଆଇମା ଗାଧେଇ ସାଇଲୁଣୁ ଗାଧେଇନି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଆଉ ତ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମଟନ୍ କଷାଟା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଏଠାରେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏପଟ ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କଷା ଘୁଷୁରି ଖାଉନୁ ହେଇ କୂଳ ଜାଣିଛୁ ନା ହେଉଛି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଦେବ ଭାଇ ରୁମ୍ର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷା କରିଥିଲେ
देव भाई जो कही देछि क्या मना घुसरी मांस रांचु ना कौन है घर लोक समस्ते देखी देइछन्ती है देखी देखी फोन करी वर्ष कौन घुसरी खाइलानी आम चिकेन खाई जो जो मान पेट खराब हम से मम्मी मारी बोलू सांग मैंने मो माँ आज कुर्ती पिंधि आसिक मो माउसी ड्रेस पिंधि ये अंगनवाड़ी दीदी मैन लीडर दीदी लो माउसी माउसी लो जाऊन ना जाऊनी एठी बसची कोन करछ बाहर जा बसती भाई एठी बसती पटदार माउस त छै कोन आगर तो इमिडिया पेट भातलानी पेट किछि प्रॉब्लम होई छी अदा पेट कमी गलानी और दिन को दिन हे मत लागु जी डुबळा हला ना माउसी आगर तो मोरा तोड़े आगु गई बापर एमिति डुबळा ये माँ जो चिकन कसा खाछ ना ना माने देसी चिकन भल लागछ ना काम फाम कुछ देसी चिकन भल लागछ ना हां तो नाती रानी जे भल लागछ ना टेस्ट होछ ना जल्दी लो एकदम गधा तो मां को तो आई में गधा देजन सेटा राउ फाड़े काटी कानु सेटा राउ फाड़े काटी कानु सेटा राउ फाड़े काटी कानु ना ना फटा नहीं फटा भाई आ देखो कूल देखी ना बे कूल देखो तमिलनाडु मो भाई देखो तो पत्र चोरी करता है कूला फटोटा मैंने केस होम उपरे चार्टा हेटा 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 हाँ से काट अच्छी 5टा था पलिया 5टा नहीं आ हाँ पक्का ना फाटी जो बुढ़ा पत्र गुड़ा देखो आम पूरा कदली बण यहाँ चिकेन रंधा बोले पलिया ध एति पत्र आनलु दुकान सांग मैंने एति कदली पत्र मार्केट जब किणबू 120 टଙ୍କା तो आम भाई भौणी ये गोटे क्या कदली बण आम जानू कि पलि आसु केते दूर दिया नहीं कदली पत्र चोरी करके आनी ब्लॉग करता जानी पाना ना तांकर ये खाली चिकेन कषा खाऊ खाऊ भात धरिक बसीगले तो आमको आज राति 7टा बेलू जेहेतु सांग मैंने बाहर पड़ो कहीं भी टाइम वेस्ट नक जल्दी जल्दी रंधा बड़ा कर खियापियार समस्ते लगी पड़े एपटे मौसा हारिया समस्ते खाऊँ अजा सेपटे खाऊँ आम भी ये बस जाइचु भाई भौणी खायापी कदली पत्र जो चोरी करके आनी सहित चिकेन खाइबापाई खाई खुआ सारापर टिके रेस्ट नहीं सारापर आम ठीक 4टा 4:30 बेलू आम बाहर रामेश्वरम जावाई पूरा रेडी बाहर की फोटो फोटो उठा हम उठा उठी सैला आम बाहर रामेश्वरम तो सांग मैंने कौन केतिकी ब्लॉग करी तो वीडियो माध्यम तो देखली तो आम से दिन पूरा गाधे पाधे चिकेन मिकेन करी दिन 12टा 1 सुधा खिया पिया पूरा समस्ते रेडी हो जाइलु
रेडी ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଳେଇ ଗଲୁ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଯିବା କଥା ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି 7:15ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଏବେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଗରୁ GS ଲେଖା ହୁଏ ଏବେ ଲେଖିଦେଉଛି UR ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ତା ଦେହର ଟିକେଟ୍ ହିଁ ମାନେ ଜେନେରାଲ ବଗି ହିଁ ନାହିଁ ଏତେ ମାନେ ଡର ମାନେ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ବସ୍ରେ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ମାନେ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ଯିମୁ ଟିଟି ଧରିବ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପଇସା ପତ୍ର ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ସଫର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଟିଟିକି କେତେ ଡର ତ ସେମିତିକା ଯାହା ହଉ ବାହାରି ଭରାକି ଆମେ ଯାଇକି ରାମେଶ୍ୱରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିନି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଉ ପର ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଲା ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ତ କେମିତି ଯାଇକି ରାମେଶ୍ୱରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେମିତି ଦିଆଗଲା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ମୁଁ ପର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।